सांग मैंने आमर राली आरंभ हो गला देखु आ माँ मैंने भी आसंती देखु पचकानी दारिमाटर राली बर्तमान आरंभ हो गला सांग मैंने आमर दारिमाटर देखी पारे आपण मानक मझे मझे से देखे भी राली कर मनोवादी द्वारा आसामीर व्यवहार पाती आसामीर व्यवहार द्वारा कमर धरी बढ़ाई पुलिस उपस्थिति आप शांति कमिटी धरी समाधान करने डाकी सी आसी कौन कौन शांतन शांति कमिटी मरवा अपेक्षा गोटे दिन बाघ भाया मरबू अत्याचार सर से पांचटा लोक किए से पांचटा लोक जगह पर आसी पूजा स्थल को दखल करेंगे आपण साहय करती केस दायर करू तार से बाट आमको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिखई आपण मैंने जानते केस पाई जदि गोटे एससी लोक केस पाई करे भाई मैंने शुणुव जदि केस पाई करने आमर पैसा दरकार नहीं कि आमर वकिल वकिल सरकार नियोजित करदी आम केस जितवा आमर समस्त खर्च सरकार हमको देवे खर्च ना हाईकोर्ट को दौड़े प्रत्येक दिन पाइबा केस करने को भय कर जी आमको एटे आईआईसी होती मुखिया तुमको जी रेल पत्र कह घर मुखिया को जन लिखित आकार कह केस करूँ मुझे कहनी से मत सर्वसाधारण समस्त आगे आदिवासी छोट लोक ते छुईले छुआ तू एटे कौन पूजा करू ये ठाकुर आमर तुम शला दलित कौन ठाकुर आदिवासी कौन ठाकुर तेणु ठाकुर पूजबार केवल आमर अधिकार अच्छी ये मंतव्य से तुमको दौरान से दिन कथा मन अच्छी मु प्रेसिडेंट अच्छी आईआईसी प्रेसिडेंट अच्छा पुलिस कर्मचारी केते अच्छा गोटे पिला से कहीदे गला जे डिसेम्बर 25 रे आमे प्रति
ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶି ଫାଦରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ମର୍ଡର କରିବୁ, ତମ ମହାଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନବୁ, ତମକୁ ଡିସେମ୍ବର 25 କରେଇଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇଛୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ ପଚାରିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ, ସିଆଲିପରେ କେସ୍ କରିବ ନା ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ? ଆମେ ଶାନ୍ତି ବାପର ଛୁଆ, ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ବାପର ଛୁଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ବାପର ଛୁଆ। ଯୋଉ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ସେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଅନର ଜେରକ୍ସ କପି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ ଲୋକ ସେଠି ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକର କାପଡ଼ ଠିକଣା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକର ଜେଜର ଠିକଣା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଡାକି ଭାଷା କହିବନି। ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଘରର ଛୁଆ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଘରର ଛୁଆ। ଆମ ବାପା ହଉଛି ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛି ଯିଏ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଚାକିରି କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା। ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ, ସେଇ ଅଭିଯାନରେ ଦସ୍ତଖତ ଟିକେ ଶିଖି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଚା ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଘରର ଛୁଆ, ତେଣୁ ଅଭାଷା ଏଠି କହିବନି। ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା, ସମ୍ମାନ ଦବା, ହାତ ଯୋଡିକି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା। ଆମେ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ଘରର ଛୁଆ, ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଘରର ଛୁଆ ଯିଏ କଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତାହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଦାବି ପତ୍ର ଦେବାର ଅଛି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ପୁରୀରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଘାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଟକ୍କର ଦଉଛି। ଯଦି ଯୋଉଠୁ କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ ତାର ମନ କୋଉଠି ହାତ ଲଗେଇ ଦେଖା, ଦେଖିବୁ ଓଡିଶା ହୁଲୁତୁଲ ହବ। କାଲି ଯେମିତି ଲୋଅର ପିଏମି ହୁଲୁତୁଲ ହଉଥିଲା, କାଲି ଯେମିତି ଲୋଅର ପିଏମି ହୁଲୁତୁଲ ହଉଥିଲା, 3000 ଯୁବକ ଲାଠି ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ପୋଲିସର ଗୁଳିକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଧମକକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଲାଠିକି ଭୟ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ତୋଡ଼ର ବୁଝାଇକି ଭୟ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଯିବା ଉଚିତ କି ନ୍ୟାୟ? ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରଣ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟାନିଧି ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ କାତିଲେଣି, ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଗିକି ତର୍ତ୍ତରେଲେଣି, କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିରେ ତମେ ସକାଳୁ ଡାକିକି ନେବଲଣ୍ଡା ନେଇଯାଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତିକି ମୋ କଣ ହେଇଗଲେଣି, ଭୋକରେ ସବୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁହ ଟିକେ ସମୟ, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଏଠି ସର୍ଭେ ସଭା, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ 1905କୁ ଏଠି ଭାଇଲେଟ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ମରାଯାଉ ନାହିଁ, ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ। ଆର୍ଟିକଲ 284 ଧାରା ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ କଣ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଭାଇଲେଟ କରାଯାଉଛି ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବା ରଖିବା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଥାନାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉ ପୂଜା କରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2-3 ଥର ଲେଖେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ବଜାର ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମେଳି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିଯିବୁ, ଘରେ ପଶିଯିବୁ, ମାଆମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେବୁ, ବାଡ଼େଇ ପକେଇବୁ, ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ, ମର୍ଡର କରିଦେବୁ, ସେଭଳିଆ ଭାଷା ଏମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପଟା ଆପଣ ଅଛି ଅଲରେଡି ଧରା ଧରେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକିଲେ, ମତେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ନାହିଁ, ପୋଲିସକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ସହଯୋଗ କର, ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଯାହା ଦେଲେ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ରରୂପଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି
जो 500 लोक अच्छे 500 लोक तरफ हाथ जोड़ी मुझे निवेदन करुच्ची तार पूर्वज मानकर ठिकाना तदंत कर बासिंदा ना बाहर जदि एमाने हजार हजार वर्ष कि 100 वर्ष धरिक अच्छा एठिकार सरकार को भोट देते आपन को पांच मुंडिया पकई आईआईसी को पांच नमस्कार पकई आधार कार्ड दिखाई घर को बिजली संयोग कर पैन कार्ड सरकार जगह जदि प्रमाण हम जे बासिंदा से बाहर आसी जमीन ये जो जंगल जमीन मालिक आदिवासी लोक ये आदिवासी लोक जमी लोभरे से पशि आने मूर्ख भाव आपड़ गोटे अर्डरटे चार बছর पूर्व दूसरी ये अर्डरटा दिंतु यहाँ एसपी की डायरेक्शन रही प्लट उपर शांति प्रतिष्ठा करने एसपी कले केस कले सॉरी जज बोले केस कले जगह गंडगोल बढ़ो आमको जगह गंडगोल बढ़िया दरकार शांति केमती प्रतिष्ठा हम ना आम एसपी डायरेक्शन करुचु से शांति प्रतिष्ठार जो पुलिस उच्च स्तर को निर्देश होती एवं हाइकोर्ट इनडायरेक्टली यहाँ सीधा न देखिए बुलाई देखते आप बुझीपे जे हाइकोर्ट क्या दोषी बोली निर्देश कर तेणु से जगह जमी पाटकुंड न हम एरिया शांति रो द्वितीय कथा ये जंगल जमी को लुट करने योजना चली सरकारी संस्था जो नुआ नुआ गढ़ी उठुची आदिवासी लोक वंचित रखा जाती तेणु एभली जो एटी घटुची आपत्तर आम आपको अवगति कर सब ठीक नुहे कथार अच्छी जो जमीन सरकारी और जमीन हमारी आदिवासी लोक गछलता सुरक्षा देती से 5टा लोक नुह सुरक्षा देखते एटिकार पशु प्रकृति ये माटी मूल निवासी लोक ए माटी ये केते माने दरकार निजर से लुटिवाई आप जानते मुझे पुरी आज्ञा 50 किलो डाली कहीं डाली किलो 190 टका पुरी आम 125 टका पांच टका जिनिस को 5 टका जिनिस को 25 टका बिकुंट यहीटा भी ध्यान देते कहीं एम फटिचा लोक एम कौट भाया कला टंगा कि ओम सुहा कह पैसा आना सुहा तो मोर ओम विष्णु सुहा विष्णु तो मोर अपने तेणु सेमि ठकी कौट पैसा आना तेणु सी ठकिक दिन मजूर पैसा आनुंट तेणु ये जिन से किन पारे तेणु ये जिन सरकार आईन अच्छी संविधान आईन अच्छी जी गरीब लोक लुटुची सी भी देशद्रोही और गिरफ कर तेणु आम बर्तमान दाबी पत्र दौचु आप निहाती भाव में गोटे पदक्षेप ने कौन लोक मान सांत्वनामूलक कथा कहते कहीदिंतु दायित्व जदि किसी नजर को आसती पुलिस नजर को आनी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आईआईसी ये अंचल शांति रक्षा कर बारंबार उद्योग को कंप्रोमाइज कर कंप्रोमाइज थर हुए आज्ञा 2 थर हुए 3 थर हुए 4 थर बेलू आक्शन निया मौखिक आप गोटे भूल रही आज्ञा जे जो कंप्रोमाइज कर मौखिक कागज पत्र करना कागज पत्र कले उभय पक्ष भय रही जगह मंडल कागज पत्र आप कंप्रोमाइज करेंगे उभय पक्ष भय आप मौखिक कर शांति रक्षा आज्ञा आप निश्चित भाव में पदक्षेप ने आ से जो जगह को यहाँ समस्त तरफ अनुरोध से जगह को जो लोक आते दूर चाहिए सीधा से आग देखा जाऊ से विरुद्ध आमंत्रण करा मुझे जिला में कर्मचारी 5 जीती दरकार पड़े से आपको खराब भावे आप बयस मोटे बड़ा हे जदि मोर ये लोक क्या टर्चर करती बाढ़ती आईएसी महोदय आप ये अंचल भल भल लोक आज्ञा ये कहते किए प्रधान प्रोग्राम कर आईआईसी बहुत शुभ लोक न्यायवंत लोक एवं तहसीलदार कि एरिया शांति किंतु एम जो कौन बाढ़ती मुझे क्षमा कर बाध्य कि से लोक ना केस करी
हाय गाइस ए बार्ताटा किंतु तपी मिश्र जानिया कथा देखंतु आ गाँ गहल मार्केट रे सब एरिया रे ओडिशा सारा रैली होची देखि पारथिबे आपन मानको देखौची आ तपी मिश्र गलु आ मरलु